नमस्कार बंधु, स्वागत आपण को दिव्यांशु क्रिएटर्स को आपण मानक शारदीय पूजा उपलक्षी हार्दिक अभिनंदन। श्री दुर्गा पूजा नवरात्र बा नवदुर्गा पाठ उपक्रम रे सप्तम दिन रे आज माँ कालरात्रि सप्तम स्वरूप को पाठ करिबा। नवरात्र सप्तम दिन रे माँ कालरात्रि स्वरूप ध्यानम एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टी कर्णिका कर्णी तला व्यक्ति शरीरिणी सल्लो हलाकंटाक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रिंकर मंत्र ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाये नमः। परिचय माँ दुर्गांक सप्तम शक्ति कालरात्रि नामरे विदित अटे। माँ कालरात्रिंकर स्वरूप देखिबाकू अत्यंत भयानक अटे, किंतु माँ सर्वदा शुभ फलदायी अटंती। एही कारणरू तांकू शुभंकरी बोली जानती। नवरात्रिर सप्तम दिन रे माँ कालरात्रिंकर उपासनार विधान अटे। एही दिन साधकर मन सहस्रार चक्र स्थित रुहे। ताहा पाई ब्रह्मांडर समस्त सिद्धि मानक द्वारा उन्मुक्त हेबाकू लागे। एही चक्र रे स्थित साधकर मन पूर्णतः माँ कालरात्रिंक स्वरूप रे अवस्थित रहे। माँ कालरात्रि दुष्ट मानकर विनाश एवं ग्रह पीड़ा आदि दूर करि दियंती, जहा द्वारा साधक भयमुक्त होई जाए। एकादश अध्याय देवता मानक द्वारा देवी को स्तुति एवं देवी के द्वारा देवता मानकु वरदान। ऋषि कहिले, देवी जेतेबेले दैत्यराज महा असुर शुंभ को वध करदेले सेतेबेले इंद्र आदि देवता माने अग्नि को मुख करी निजर मनस्कामना सिद्धि उद्देश्य रे दिग समूह को निजर उज्जवल मुखपद्म द्वारा दीप्तिमंत करुथिबा से कात्यायनी देवी को स्तुति करिबा को लागिले। देवता माने कहिले, हे शरणागत मानकर संकट निवारिणी देवी आंभ उपरे प्रसन्न हुअन्तु। हे अखिल जगत माता, हे विश्वेश्वरी आपण विश्व अटंती। हे देवी आपण जगत को मोहित करी रखिचंती। आपणकर प्रसन्नता द्वारा ही पृथ्वी उपरे थिबा जीव मानकु मुक्ति लाभ हुए। हे देवी समस्त विद्या आपणकर विविध रूप अटे। समस्त जगतर नारी माने आपणकर प्रतिबिंब अटंती। हे जगदम्बे आपण एकमात्र समस्त त्रिजगतरे परिव्याप्त होइछंती। आपणकर बा की स्तुति होई परिबो। आपण समस्त स्तुति रे ऊर्ध्वरे अटंती एवं पराबाणी अटंती। आपण समस्तक आधार स्वर्ग तथा मुक्तिदात्री अटंती। एहा ही आपणकर स्तुति हेबो। आपणकर स्तुति निमंते एहा भिन्न अन्य कोनोसी वाणीयोग्य होई परिबो नाही। समस्त व्यक्ति हृदय रे बुद्धि रूप रे आपण अछंती। हे देवी स्वर्ग एवं मोक्षदात्री नारायणी आपणकु नमस्कार। आपण काला काष्टा इत्यादि रूप रे समस्तंकर रक्षा करंतु। हे देवी आपण चर अचरर प्रभु अटंती। आपण एकमात्र जगतर आधार अटंती। पृथ्वी स्वरूप रे विराजमान करिछंती। देवी आपणकर पराक्रम अलंघ अटे। आपण जल रूप रे रही एही सारा विश्व को तृप्त कराउछंती। अनंत पराक्रमी आपण वैष्णवी शक्ति अटंती। समग्र विश्वर परम बीज माया विश्व को उपसंहार करिबारे समर्थ। हे नारायणी देवी आपणकु नमस्कार। हे देवी आपण समस्त कल्याण प्रदानकारिणी मंगला समस्त अर्थ सिद्धिकारिणी शिवा अटंती। शरणागत रक्षक अटंती। त्रिनेत्र संपन्ना हे नारायणी आपणकु नमस्कार। आपण सृष्टि स्थिति एवं संहार करिवार सनातनी शक्ति स्वरूप अटंती। आपण गुणमयी एवं गुणाधार अटंती। हे नारायणी देवी आपणकु नमस्कार। शरणागत दीन दुखी मानकु रक्षा करिबारे सर्वदा व्यापृत समस्तंकर संकट निवारणकारिणी आपणकु नमस्कार करुअछु। हंस जोचित विमान रे विराजित ब्रह्माणी स्वरूपा कुश मिश्रित जलसिंचनकारिणी नारायणी देवी आपणकु नमस्कार करुअछु। माहेश्वरींक स्वरूप रे त्रिशूल अर्धचंद्र सर्पधारणकारिणी महावृषभारूढ़ा
हे नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार करुअछु। मयूर तथा कुकुटा मानक द्वारा परिवेष्टिता महाशक्ति को धारण करिथिबा पाप शून्य कौमारी रूप रे थिबा हे नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। शंख चक्र गदा सारंग आदि उत्तम अस्त्र मानक धारण करिथिबा वैष्णवी शक्ति रूपा देवी प्रसन्न हुअन्तु। हे नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। हातरे भयंकर चक्र धारण करिथिबा एवं बराह रूपरे दंत द्वारा जलमग्न पृथ्वी को उद्धारकारिणी भयानक मंगलकारिणी नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। नरसिंह रूप धारण पूर्वक दैत्य मानकर विधान निमंते उद्यत त्रैलोक्य रक्षा निमंते प्रवृत्त हे देवी नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। हे देवी नारायणी सहस्र भास्वर नेत्र संपन्ना किरीट धारिणी महावज्रायुधा वृतासुर प्राण हरणकारिणी इंद्रशक्ति रूपा हे देवी नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। शिवदूती रूपे दैत्य मानकर विशाल सेना विनष्टकारिणी महानादकारी भयंकर रूप धारणकारी नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। भीषण दशना भयानक मुख संपन्ना मुंडमाला परि शोभित दैत्य मस्तक दलनकारिणी चामुंडा रूपिणी नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वाधा ध्रुवा महारात्रि महामाया रूपा हे नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। सरस्वती बरा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संजमशिला सर्वस्वामिनी हे नारायणी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। सर्व ईश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना हे दुर्गा देवी आम मानकु भयरु रक्षा करंतु। हे देवी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। आपणकर एही मुख त्रिनेत्र भूषित होई सुंदर होईछि आम्भ मानकु समस्त भयरु रक्षा करंतु। हे कात्यायनी आपणଙ୍କୁ नमस्कार। हे भद्रक समस्त दैत्य विनाशकारिणी प्रज्वलित अग्निशिखा मानक ठारू महाभयंकर आपणकर त्रिशूल आम्भ मानकु भयरु रक्षा करू आपणଙ୍କୁ प्रणाम करुअछु। हे देवी शब्द द्वारा समस्त जगत रे व्याप्त होई दैत्य मानकर तेज हनन करिथिबा आपणकर से घंटा जेपरी माता निजर संतान मानकु पापरु रक्षा करंती ता दृश्य आम मानकु रक्षा करू। हे चंडिके आपणक सुंदर हस्तरे तरबारी जहा असुर मानक रक्त एवं चर्बी रे जड़ित होईछि ता आम्भ मानकर मंगल करू आम्भे माने आपणकु प्रणाम करूछु। हे देवी आपण जेतेबेले प्रसन्न हुअंती समस्त रोग मानकु विनाश करि दियंती एवं क्रोध करी समस्त मनोरथ एवं अभिलाष को विनाश करंती। आपणक आश्रित पुरुष मानक उपरे कौनसी संकट आसे नहीं अधिकंतु आपणक आश्रित व्यक्ति अन्य मानक मध्य आश्रय देइथांती। हे देवी आपण आज जो धर्मद्वेषी महादैत्य मानक निधान करिसंती ताहा निज रूप को अनेक शक्ति रूप रे विभाजित करी संपन्न करिसंती। हे अंबिके आपणक भिन्न आउ किए एपरि करिपारे विद्या मानकरे विचारर दीप स्वरूप शास्त्र मानकरे वेदवाक्य मानकरे आपणकर भिन्न अन्य कहार वर्णना आसीछि। हे देवी गभीर अज्ञान अंधकार एवं ममतापूर्ण संसार गर्तरे आपणक भिन्न अन्य किए बारंबार भ्रमण कराई पारे जोठारे राक्षस माने अछंती विषधर सर्प माने अछंती शत्रु अछंती डाको मानकर दल समूह आसी जांती बणरे अग्नि लागि जाई थाए तथा समुद्र मध्यरे सर्वत्र उपस्थित होई आपण विश्व को रक्षा परिपालन करंती। हे विश्वेश्वरी आपण विश्व को रक्षा करंती विश्वरूपा होई विश्व को धारण करंती। आपण विश्वेश्वरंक द्वारा वंदनीय अटंती। जो व्यक्ति आपण को प्रणाम करंती से विश्वर आश्रय होई जांती। हे देवी जो भावरे आपण वर्तमान दैत्य मानकु निधन करी तुरंत आंभ मानकु रक्षा कले सेही परी सर्वदा आंभ मानकु शत्रु मानक भयर उद्धार करंतु। प्रसन्न हुअन्तु एवं शीघ्र समस्त जगतर पाप विनाश करंतु। पापरु उत्पन्न महामारी उपद्रव दूर हेउ। हे देवी
संपूर्ण विश्वर दुख दूरकारिणी प्रणाम करुथिबा आम्भमानक उपरे प्रसन्न हुअन्तु। तिनी लोक अधिकारी द्वारा स्तुत्य हे मातेश्वरी समस्त लोकंकु वर प्रदान करन्तु। देवी कहिले, हे देवगण मु वर देवाकु प्रस्तुत अछि, अभिलाषित वर मागि नियन्तु। संसारर कल्याणकारी वर मु निश्चय होइथाए। देवता माने कहिले, हे सर्वेश्वरी आपण त्रिलोकर समस्त बाधा शांति करन्तु एवं एही भावरे आम्भर शत्रु मानक मध्य विनाश करिथान्तु। देवी कहिले, हे देवगण वैवस्वत मन्वंतर अष्टविंश युग आसिबा परे शुंभ निशुंभ नामक आउ दुई गोटी दैत्य उत्पन्न होइजिबे। सेतेबेले मु नंद गोपंक गृहिणी जशोदांक गर्भरे अवतार नेबी एवं विंध्याचल रे जाई अवस्थान करिबी। परे पृथ्वी उपरे महाभयंकर रूपरे अवतीर्ण होई वैप्रचिति नामक भीषण दैत्यमानकु भक्षण करिबा समय मोर दांत मध्य डालिंब पुष्प तुल्य लाल होइजिब। सेतेबेले स्वर्गरु देवता एवं पृथ्वीर मनुष्य माने मोर स्तुति करिबा समय रक्त दंतिका संबोधन करिवे। एहा परे जेबे पृथ्वी रे 100 वर्ष पर्यंत वर्षा हेबो नाही किंबा जल मिलिबो नाही, सेतेबेले मुनि माने मते स्तुति करिवे। से समय रे मु अजनिजा रूपे व्यक्त हेबी एवं 100 नेत्र द्वारा मुनि मानकु अवलोकन करिबी। सेतेबेले मनुष्य मोर सताक्षी नाम कीर्तन करिवे। हे देवतागण सेही समय समस्त संसार को वर्षा न हेबा पर्यंत निज शरीर उत्पन्न शाक द्वारा पालन करिबी। पृथ्वी रे एही शाकंबरी नाम रे विख्यात होइजिबी। सेठारे दुर्गम नामक दैत्यर वध करिबा द्वारा मोर नाम पुनश्च दुर्गा देवी रूपे विख्यात हेब। पुनर्बार जेतेबेले मु भयानक रूप धारण करी हिमालय रे रहुतिबा राक्षस मानंकु मुनि मानंक रक्षा निमते भक्षण करिबी, से समय समस्ते मते भक्ति भावरे नम्र होई स्तुति करिवे। सेतेबेले मोर नाम भीमा देवी रूपे विख्यात हेब। एहा परे जेबे अरुण नामक दैत्य तिनी लोकरे भयंकर उपद्रव सृष्टि करिबो, सेतेबेले त्रिलोक रक्षा निमते असंख्य षटपद भ्रमण रूप धारण करी भ्रमर रूप धारण करी सेही महासुरर निधन करिबी। सेतेबेले मते लोकमाने सर्वत्र भ्रामरी रूपे स्तुति करिवे। एही भावरे जेउ समय रे संसार रे दैत्यमानक द्वारा बाधा समूह उपस्थित हेबो, सेतेबेले मु अवतार नेई शत्रु मानकु विनाश करिबी। द्वादश अध्याय देवी चरित्र पाठर महात्म्य। देवी कहिले, जेउ पुरुष एकाग्र चित्तरे एही स्तोत्र द्वारा नियमित मोर स्तुति करिबो, तार सबु बाधा निसंदेह रे नाश करिदेबी। जो मधुकैटवर नाश, महिषासुरर वध एवं शुंभ निशुंभ एई दुई जनकर वध आदिर कीर्तन करिबो, आ जी एकाग्र होई अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी एही तिथि मानकरे भक्तिपूर्व मोर एही उत्तम चरित्रर महात्म्य शुणिबे, सेमानकु कौनसी प्रकार अनिष्ट स्पर्श करिबो नाही। पापर उत्पन्न आपद समूह ताहांकु दुखी करि पारिबो नाही। दरिद्रता आसिबो नाही, प्रियजनक वियोग आसिबो नाही, शत्रुर भय हेबो नाही, डकायत तथा राजंक ठारू कौनसी भय आसिबो नाही। शस्त्र द्वारा, अग्नि द्वारा, जल द्वारा कौनसी भय केबे हेबो नाही। एथिपाई मोर महात्म्य एकाग्रचित होई पढ़िबा उचित, भक्तिपूर्वक सर्वदा श्रवण करिबा उचित। मोर चरित्र परम मंगलदायक, महामारी उत्पन्न सबु उपद्रव तथा तीनी ताप को मोर महात्म्य शांत करिदिए। मोर जोठारे मंदिर अछि, महात्म्य पढ़ा जिबा द्वारा से स्थान को मु कदापि त्याग करिबि नाही। सेठारे मोर सर्वदा सानिध्य रहिबो। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव मानकरे मोर समग्र चरित्र पाठ कर एवं श्रवण कर। एहीपरि विधिज्ञाता भावे अथवा अज्ञान रे बलि, पूजा, होम आदि जहा किछि करिवे ताहाको मु श्रद्धा सहकारे ग्रहण करिनिए। शरद काल रे मोर वार्षिक महापूजा हुए। सेही समय रे जो माने मोर एही महात्म्य को भक्ति सहित सुनती, ताहांकर समस्त बाधा निवृत्त हो जाए एवं से धन धान्य
ପୁତ୍ରାଦି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପବିତ୍ର କଥା ସବୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ପରାକ୍ରମକୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମୋର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକର ଶତ୍ରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ବଂଶ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି କର୍ମରେ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦାରୁଣ ପୂଜା ସମୟରେ ମୋର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦାରୁଣ ପୀଡ଼ା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାଳଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରାଇବାରେ ପରମ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମୋର ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନାଶ କରେ। ମୋର ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସ, ଭୂତ, ପିଶାଚ ଆଦି ନାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠକକୁ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ପଶୁ, ପୁଷ୍ପ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଦୀପ, ଧୂପ, ଗନ୍ଧ ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା, ହୋମ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତିଦିନ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ଭୋଗ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେହିପରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଥରେ ମାତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ମୋର ଆବିର୍ଭାବ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶକାରିଣୀ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ହେ ଦେବତାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ମୋର ସ୍ତୁତି କଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ, ନିର୍ଜନରେ, ବନାଗ୍ନିରେ ବେଷ୍ଟିତ ହେବା ପରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ କର୍ତ୍ତୃକ ଧୃତ ହୋଇ ଅଥବା ଅରଣ୍ୟରେ ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର କିମ୍ବା ହସ୍ତୀମାନେ ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିବା ପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରାରୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଅଥବା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ମହାସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅତି ବିପଦ ସମୟରେ ବାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମହାପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ମୋର ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଯେ ମୋର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରେ ତାର ମୋ ପ୍ରଭାବରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ଡକାୟତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହା ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଋଷି କହିଲେ, ଏହିଭଳି କହି ଭୟଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନା ଭଗବତୀ ଚଣ୍ଡିକା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପୂର୍ବପରି ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞଭାଗ ଭୋକ୍ତା ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ମହାଭୀଷଣ ଅତୁଳନୀୟ ପରାକ୍ରମୀ ଦେବଶତ୍ରୁ ଶୁମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ନିଶୁମ୍ଭର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ହେ ନୃପ, ଏହିପରି ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବିକା ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଦେବୀ ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି, ସେହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତଥା ରିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହେ ରାଜନ୍, ସେହି ଭଗବତୀ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେହି ଦେବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଦେବୀ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମହାମାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୂପା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସନାତନୀ ଦେବୀ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମୟରେ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବ ସମୟରେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଗନ୍ଧ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା ହୋଇ ସ୍ତୁତି ପାଠ ପରେ ସେହି ଦେବୀ
ଧନ ପୁତ୍ର ଧର୍ମମତି ଶୁଭଗତି ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଶାରଦୀୟ ନବଦୁର୍ଗା ପାଠରେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏହି ପାଠ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।